Hello friends of jotono dipor kaham tinin video ko tala norona jotono lamsogo norok naitongo KMS kokborok medical solution YouTube channel ngke tini kaise ang sas kosto othoba hangma kosto mani borok rok amno tui norok bai discuss khanai chini lungs ni chini khaglap ni kaise rok so norok kaham gai naitung de tini no video no norok buji mannai abo tam hai rok sabani bising iman and tangai orok ang so norok ni bo jodi hangma kosto বা শ্বাসনানি কষ্ট হই তং হকাঙ্কাই নরক ভিডিও ন পাইথাক জরা নাইদি গে ফাইদিলে একারি তিনিন ভিডিও ন স্টার্ট খেলেছি নাই গে পুইলা ফোন আং নরক কাইসা 3D মডেল ফোন গে রওয়ানো চিনি লাংস নি অর নরক নাইদি নুক মান নাই ফ্রেন্ডস মো চিনি লাংস নরক নুকনা সাকানে হতে আর টিউব ফাইও টিউব ফাইমানে পরে অর টিউব দুইটা বাগে বাগ নই থাঙ্গো চিনি লাংস হাবো সো মখাই চিনি লাংস নি 3D মডেল norok naidi orang je phone wan norona zoom khlai yang tei hangma hayo ma part ke trachea apre trachea dui bage bagungkha amkai chini bronchus apre bronchus te chikon part angai bronchiole divide kha erpore thangi paikha alveoli je jaga chini air exchange mane chini hangma rok exchange mota blood by chini hangma je oxygen phaimani abo nini blood o oxygen haboi thango nge mokai chini pura lung ni 3D model nge chungtine o lungs o je kaise rokung mani শ্বাসকষ্ট ni আমনাতে কক সালাইনাই অরোগনি বুমংখা COPD অথবা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ ফাইদিলে একারে তিনিন ভিডিও ন স্টার্ট খেলেছি নাই ফ্রেন্ডস পুইলা ফরন সানামু চুঙ্গ যে COPD রোগনি পরা বুমংখা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ অবা তামো রোগ হাঙ্গা আঙ্কাই চিনি লাংস ও যে হাংমানি লামা তারপরে যে চিনি লাংস তংমানি আরো ডিউ টু ক্রনিক ইনফ্লেমেশন নরক তামো সাইমান না ইনফ্লেমেশন মানে যে কোনো জায়গাও চিনি ইনফ্লেমেটরি সেলস থাঙ্গাই ওরা যদি ইনফ্লেমেশন খালাইকে হাঙ্কাই ইনফ্লেমেশন খালাইও মানে তামো বেসিক্যালি ও জায়গানো ড্যামেজ খালাইও ও জায়গা সুয়েলিং নাই রেডনেস নাই তারপরে হিট বাড়ি থানাই আবার বাকি ও জায়গানি যে সেলস রক আবার ড্যামেজ হঙ্গো গামদি হাই যে ইংমানি প্রসেস আমরা হনজাগো ইনফ্লেমেশন তাবুক চিনি লাংস হবো লাংসনি যে লামাও পাইপও যেটি হাংমা থাঙ্গো তারপরে চিনি লাংস যে চিনি ফুসফুস আজাগা যদি ইনফ্লেমেশন হাঙ্কাই ক্রনিক মানে অনেক কলক সময় রময় যদি ইনফ্লেমেশন দङ হাঙ্কাই চিনি লাংস যে কন্ডিশন ডেভেলপ হঙ্গো ডিউ টু লাং ড্যামেজ মানে বাগै আরো পার্মানেন্ট লাং ড্যামেজ হঙ্গো যেটা ইরিভার্সেবল जों বনো তাই ঠিক খাইমায়া जों বনো জাস্ট কন্ট্রোল খাইমানো পেশেন্টনি লাইফ নো ইজি খাইমানো তারপরে কিসা সা কমেরি মানো বাট বনো পার্মানেন্টলি সলিউশন খাইমায়া বা ও লাং যে ড্যামেজ মানে আপনার তাই जों পার্মানেন্টলি কিউর খাইমায়া ও যে কন্ডিশন মানে আপনার হনজাগো ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ COPD মানে চিনি লাংস তাবো এমন ইনফ্লেমেশন খা লাংসনি এয়ারওয়ে প্লাস লাংস যে তাবো জায়গা অনেক কলক সময় রমই ইনফ্লেমেশনের বাগै লাংস তাবো নবার থানানি ফাইনানি অনেক অসুবিধা দङ আমরা অনেক কলক সময় রমই দङ বুঝে কলক সময় রমই নাই কমসে কম 3 মাস নিচে বেশি অথবা 2-3 বছর মানো গম যে কন্ডিশন মানে চিনি লাংস অমন হনজাগো COPD অর ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ নরক তাও বুঝি মানখানা যে COPD অথবা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ তামো হংকাই আর তামো হংকাই বেসিক্যালি ইনফ্লেমেশন হঙ্গো চিনি এয়ারওয়ে নবার থামানি লামাও এন্ড দেন চিনি লাংস অবান বাগै লাং পার্মানেন্টলি ড্যামেজ হঙ্গै থাঙ্গো হংকাই তাবো ও যে COPD ও বেসিক্যালি দুইটা কন্ডিশন হঙ্গো কাইসা হংকাই নিনি এমফাইসিমা তাই কাইসা হংকাই ব্রংকাইটিস হংকা আবরক তামো ব্রংকাইটিস হংকা হংকাই চিনি হাগমানি লামাও যে তাসিং নরনাং ফোনো কারণ ট্রেকিয়া তারপরে দুইটা বাগ নই থাঙ্কা যেটা ব্রংকাস তাবো যে ব্রংকাস এন্ড ব্রংকিউলো ক্রনিক ইনফ্লেমেশন नि बागै ইনফ্লেমেটরি সেল থাঙ্গি ড্যামেজ খাইমানি बागै তামখা হাগমানি ও যে পাইপ দংমানি যেটা ব্রংকাস আর তামখা আমরক চিকনি থাঙ্কা ডিউ টু মাসকুলার স্পাজম ডিউ টু কনস্ট্রিকশন नि बागै বরক ও যে নবানি লামা আমো চিকন থাঙ্কা চিকন থাঙ্গै তামনাই হাংমা থানানি ফাইনানি কষ্ট নাই নাম্বার 1 এরপরে ও যে হাগমানি লামা দংমানি টিউব দংমানি যেটা ব্রংকাস আমো শুধু চিকনিয়া তাই ওরা তামং এক্সেসিভ মিউকাস প্রোডাকশন নঙ্গো মিউকাস মানে ও যে जों কফ नं মানে যে আখাক नं মানে গোজোখা হাঙ্গাই আমদে হাইব বিশি আর প্রোডাকশন গৈ দংখা গে তামং নাই নর চিন্তা হাই নাইদি মো তাবো মনে খাইদি নিনো হাগমানি লামা ওরা তাবংখা ব্রংকাইটিস মানে তামো ও যে হাগমানি লামা মো তাবো চিকনি থাঙ্কা ডিউ টু ক্রনিক ইনফ্লেমেশন গে নিনি
হাংমা থানানি ফাইনানি কষ্ট নাই এরপরে চিকন মানি লগে তাই বড় তাবো যে আখা খামানে আবাতে এক্সেসিভ জমাঙ্গাই দंखा ओमफ्राय सो ताइबो ब्लक नायाबो हांमानि लामा तांबागै दुइटा कारणे हांमानि लामा ब्लक ओंखा हांमा थानानि कस्ट ओंखा काइसाके आगि जासे कटर तंमानि हांमानि लामा ताबो चिकनि थांगा डिउ टू स्मुथ मास्कुलार स्पाजम थांगा ओ जे ब्रंकास एरपरे ताइबो कफ रक बिखाय प्रोडक्शन ओइ दंखा ताइबो आखाक फाइ दंखा फाइ थिक मिउकास ओंगे आरो जमाङै थांगा एक्सेसिभ मिउकास प्रोडक्शन का गाव जे दुइटा मिलिवै ताइबो सास कस्ट हांमान थानानि फाइनानि कस्ट दंग ओ जे कन्डिशन बन हनजागो ब्रंकाइटिस কিন্তু বুঝি মাখানা হাগমানি লামা চিকন মানি তাই আর কফ জমিও মিউকাস জমিও যে শ্বাসকষ্ট হই দंखा আমাখাই ব্রংকাইটিস তে কাইসা হাঙ্গাই এমফাইসেমা কাই তামো চিনি লাংস বিসিङो ओ जे फुसफुस बिसिङो एयार सेक्स दङ माने बेलुन हाय जेने बिसिंति ओ चिनि ब्रंकास करि दा ब्रंकास ति नबर हायो तारपरे एयार सेकआव थाङि बरक जमाङो एरपरे चिनि थै बाय एक्सचेंज ओ जे जों अक्सिजेन नामानि आबो चिनि एलभिउलाई जेटा ओ जे एलभिउलाई बन एयार सेक्स माने बेलुन हाय ओ लांस बिसिङो तेबो चिकन बेलुन हाय दङ जेनो जों हनो एयार सेक्स ओंगे ओ जे एयार सेक माने बेलुन हाय ओ जागा चिनि नबर हाय अक्सिजेन तामं चिनि ब्लाड बाय एक्सचेंज चिनि थैयो अक्सिजेन हाबो आमदेखनो जों अक्सिजेन मानोता ताबो एयार सेकबो तामखा डिउ टू क्रोनिक इनफ्लेमेशन नरनां थिंग्स थाका जे सीओपीडी ओ इनफ्लेमेशन नंगो एयार सेको इनफ्लेमेशन माने बागै अब तामंनाय ताबो ओ जे एयार सेक कलाप्सजों थांगा बोलते बिसिङो नबर हाबजाकायाबो एयार ट्रेपजों थांगा आरो बिसिङो तै नबर फाइमालिया कारण तांगे डिउ टू ब्रंकाइटिस नि बागै बिसिङो एयार ट्रेपजों थांगा एंड देन डिउ टू ताबो क्रोनिक इनफ्लेमेशन नि बागै अब कलाप्सजों थांगा सो अब ओ जे एलभिउलाई दं माने जे लांस बिसिङो नबर गजाय दङ फाइमाया एंड देन डिउ टू क्रोनिक इनफ्लेमेशन अब आस्ते आस्ते कलाप्सजों थाङो गाव जे कन्डिशन बनके हनजाका एम्फाइसेमा सो ओ जे दुइटा ताबो नरनां कन्डिशन बुजुखा क्रोनिक ब्रंकाइटिस तारपरे यांगो एम्फाइसेमा ओ जे दुइटा कन्डिशन मिलिवै जेबो काइसेपन केबनि तंगो हंगा अंकाय बा दुइटा न तंगो हंगा अंकाय ओ जे कन्डिशन बन हनजागो सीओपीडी अथवा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनारी डिजीज सुंदर ताबो इजिली अनेक सिंपल लैंग्वेज बुझि मानखाना जे सीओपीडी अथवा जे दुइटा कन्डिशन माने ब्रंकाइटिस क्रोनिक ब्रंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा अबताम सो ताबो सालायना हाय जामदि हाय जदि केपनि सीओपीडी रुक तंगो हंगा अंकाय बिनि सरियो ताम सिम्पटम्स नुकजाकनाय सो बेसिकली सीओपीडी किजा बयस्क रंनि दङ माने यां एज आसक नुकजाकेता बिकज आमो क्रोनिक डिजीज बला आमो उंतेंते समय नांगो सो आमो बेसिकली ताबो किजा बयस्क मोर देन 40 इयार्स मोर देन 50 इयार्स अगो जे बरंनि 40 बছর 50 বছর क्रस गई थांगा बरंनि क्षेत्रे तेबा मोस्ट कमनलि आबो नुकजागो सो बिनि तामंनाय अ बरंनि कमप्लेन फाइनाय जे बिनि श्वासकष्ट दङ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बो नॉर्मल एक्टिविटी खाइखांगायनो बिनि श्वासकष्ट दङ जेमन ताबो केबो किजा काम खायो मामै संग मा किजा हिमो ngani बिनि श्वासकष्ट दङ हायो सो आमो कैसे सीओपीडी अथवा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनारी डिजीज नि सिम्पटम्स अंगि मानो बेलेखन इम्पोर्टेंट पॉइंट श्वासकष्ट दङ एरपरे तामं ड्यू टू ब्रंकाइटिस तासिंग नां सामानि जे एयरवे चिकनि थाङो तारपरे मिउकास कफ जमियो आबान बाकी बिनि सब समयनो कुजुगमानि क्रोनिक कफ ओ जे कुजुगमानि अनेक कलक समय रम दं मानो मोर देन 3 months कुजुगै दङ कन्टिन्युअसलि अथवा 2-3 বছর ओंखा कुजुगै दङ तारपरे कुजुगमानि लगे बिनि आखाक फायो माने कफ फायो ता स्पुटाम प्रोडक्शन ओ जे मिउकास बेसी एक्सेसिव प्रोडक्शन मान बागै दिनि ब्रंकास बिनि कुजुगमानि लगे मिउकास अथवा कफ फायो अनेक सो केबनि जदि कुजुगमानि 3 मास अथवा मोर देन 3 इयार्स 2 इयार्स ओइ दंगा एन्ड कुजुगमानि लगे हाइमिया कफ फाइ दङ हंगा अंकाय अब कैसे सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनारी डिजीज नि सिम्पटम्स अंगि मान बेलेखन इम्पोर्टेंट पॉइंट एरपरे তাই তামনে বিনি অনেক সময় বিনি একিউট এক্সারবেশন মানে একদম শ্বাসকষ্ট বাড়ি ফাইব তাই তঙ্গিমায়া অ পেশেন্ট হসপিটাল মাথাঙো শ্বাসকষ্ট আসাকে বিনি বাড়ি ফাইব একদম শ্বাসকষ্ট বাইরে ওই অক্সিজেন লেভেল কমি থাঙো শ্বাসকষ্ট রকমই ফাইও আবার जों যদি পালস অক্সিমিটার বা এসপিওটি চেক লাইকাঙ্কাই আবার অনেক ড্রপ ওই থাঙো কেবনে খেবা 94 95 89 90 রকমই থাঙো সো সাডেনলি অক্সিজেন ড্রপ ওই থাংমানো সরিও आपनो होनो एक्यूट एक्सारबेशन आमथिं खांगा इमिडिएटली हॉस्पिटल मा थाङो एंड देन ताई तामंग मान गांगा अनेक समय डिउ टू बिनि शरी ऑक्सीजन करिबले ऑक्सीजन कम थांगाय दङ आबान बागै बिन शरीयाव साइनोसिस माने ब्लुइश डिसकालारेशन बिन मोखां रक शरी ब्लू कलर नि थांमानो किजा ब्लुइश डिसकालारेशन मानो आमकाय साइनोसिस जों डिउ टू ऑक्सीजन मान लेवल कम मान बागै हाइपोक्सिया नि बागै अनेक समय साइनोसिस रक नुकजागि मानो
chronic obstructive pulmonary disease jodi kepni tongoi tongo hangka angkai belakhan important point COPD no norok gas khaini ni ekta no symptoms ba important symptom hangka angkai শ্বাসকষ্ট অনেক কলক সময় রময় তঙ্গই তংমানি মোর দেন 3 months এরপরে কুজগই তঙ্গ 3 মাস এসে বেশি তারপরে কফ ফাই তঙ্গ সো আমার কাছে COPD ni symptoms মানো তারপর ফ্রেন্ডস जों সালাই নাই যে ও COPD সাবনি বিসংনি মান বা সাব বিসি রিক্স তং ও COPD রুকবাই মানজানা বাগै বেলেখান ইম্পর্টেন্ট টপিক আমনো নরক গাহামকে খানাদি নাম্বার 1 তো পয়লা ফর যে বরকনি বয়স 40 থেকে 50 বছর ক্রস হই থাকা বরক হাই রিক্স তং ও COPD রুকনো মানজানা বাগै তাবো সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এন্ড কমন কজ তাঙ্গি বরক COPD হংগাংকাই COPD ni most common cause মানে যেনে বাগै COPD ngу আমংখা chronic smoking ka number 1 cause in India o COPD মানে কেবল যদি স্মোকিং খাইদং হংগাংকাই বিড়ি নঙ্গ সিগারেট নঙ্গ দুমা নঙ্গ হংগাংকাই ও বরকনি COPD রোগ अंगनानि चान्स बेलाय बेलाय गोबां एन्ड अमन मोस्ट कमन कज COPD মানে सो स्मोकिंग का नम्बर 1 कज COPD মানে এরপরে 2 নাম্বার স্মোক এক্সপোজার তাবো যেমন আগিনি পারানি বড় রক অনেক কলক সময় রমই বল বাই মামই সঙ্গ সো বল বাই মামই সঙ্গ হাঙ্গাঙ্গে ও বল নিজে হকু अब আলটিমেটলি ইনহেল খাই দङ ব মানে হাংমা নাহাফोराव नाहाजागाय दङ गामाबो एक धरনের बिरि सिगरेट दङ माहाय नङ थाङो सो केबो जदि अनेक कलक समय रमै बल मामि संग हंगांकाय बिन क्षेत्रे ब अ रुक मानजनानि रिक्स बेलाखेन दङ नरक प्राइन नगि मानना आगिनि चिनि पारानि बयस्क बरक न बरक श्वाসকষ্ট दङ हस्पिटाल भर्ती मांगो बरना अब दुमा नंगमानि प्लस उ जे हको मामि संगमानि बल बाय आमन बागै बरक COPD रुक बाय साफार खायो गाम मगेस इम्पोर्टेन्ट कज केबो जदि अनेक कलक समय रमै थापो मामि संगा हांगांकाय बल बाय बरनिबो COPD बेमारनि मान बेलेखान इम्पोर्टेन्ट एरपरे नेक्स्ट ताबो जदि केबो कोन इन्डास्ट्रियल स्मोक अथवा जेमन ता मने खाइदे कोन कारखाना दङ फैक्टरि दङ अरन थेके हको अंखारि दङ कन्टिन्युअसलि गाम दे एरियाव जदि बरक दङ हांगांकाय बरकबो ड्यू टू क्रोनिक एक्सपोजार ओ जे निनि इरिटेन्ट ओ जे हको जे केमिकल इरिटेन्ट दङ माने जे डास्ट तंगमानि आमतिराव बाय क्रोनिकली बरक अनेक कलक समय रमै एक्सपोज संगे तंगमानि बागै बंनि हांमानाफोराव केमिकल रक लांसो थामानि बागै लांसो इरिटेशन नंगो इनफ्लेमेशन नंगो अ क्षेत्रे बरक बो जदि केबो इन्डास्ट्रियल एरियाव तंग हंगांकाय एन्ड देली नो स्मोक जे हकु इन्डास्ट्रिनि हकु टक्सिक केमिकल रक बाय बरक हांमानामानि बिसिंति नाय तंग हंगांकाय बरनि क्षेत्रे बो अ COPD रोग अंगि मानो बेलेखान इम्पोर्टेन्ट पॉइंट सो आमगे COPD नि रीजन एसाराटाय कयेकटा रिजन दङ इन्टारेस्टिं पॉइंट जे चला और ब्रेनि बिसिं साबानि बिसि रिक्स और रुगनो मानजांनानि हंगांकाय ब्रै रकनि तेबो हाई रिक्स दङ COPD मानजांनानि एज कम्पेयर टू चला रकनि साय सो नों जदि ब्रै हंगांकाय निनि अ जे COPD रुग मानजांनानि रिक्स तेबो बिसि बाराय थाङो तेगे संके जेनेटिक कज केपनि जदि जेनेटिक्स जिनि लांस कैसे मानि दङ अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन हनै आमो अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन जदि जिनि डेफिशिएन्सी कम हंगांकाय अ क्षेत्रेबो ड्यू टू जेनेटिक कज निनि COPD अथवा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनारी डिजीज रोग अंगि मानो बेलेखान इम्पोर्टेन्ट पॉइंट फ्रेंड्स ऑफ तीन बेगाम सकनो नरक आई थिंक बुझि माखना जे ओ COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनारी डिजीज आबो तामो रोग आबो अंखांगा चिनि ताम सिम्पटम्स नुकजाक तामनि बगै एन्ड ताम रिक्स फैक्टर हंगांकाय जोङो रोग बाय मानजागि मान सो तीन बेगाम सकनो नरक बकुन आमति हाई सिम्पटम्स बा अ रोग COPD नरकनि तंगै दङ हंगांकाय नरक रेगुलार माने डॉक्टर बे नाइजगै तंगदि एन्ड जेफोर एक्यूट एक्सारबेशन नंगो आफ्टर नरक डॉक्टर नाइजगै बनो कमेडी कंट्रोल खालायतंदि सो तीन बेगाम सकनो सो नरनां रिक्स फैक्टर बस हाइरेका ताम रिक्स हंगांकाय अ रोग मानजागि मान सो केबो जदि स्मोकिंग खाइ दङ हंगांकाय नरक ताबो साइमाका शेका स्मोकिंग नरक क्विट खाइदि अदरवाइज नरकनि COPD रुगनानि चान्स बेलेखिनो बाङै थानाय सो तीन बेगाम सकनो आम देहन इंटरेस्टिंग हेल्पफुल मेडिकल नॉलेज वीडियो माने इन्फॉर्मेशन वीडियो मेडिकल एजुकेशन वीडियो निजिन ओन लैंग्वेज पे नायना बगै लायक सब्सक्राइब खालाय रेडी कक बरक मेडिकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल हामबाय एंड खुलुमगा।